Good afternoon, Thailand. Yeah, I'm here at Bangkok, Thailand. Of course, kay kuan man ta diri atahay ko no. Kun man ta bigawan ta katuod, so sige, go. Makahalibalo ta sa mga tao diri ah. So gikan ako na picture dito sa kuan. Hindi temple nakabutang dito ah, so temple guro to. But it looks like Monterio. So yeah. Badminton. Sawadika, right? Sawadika. Sawadika. Yeah, sawadika. Sawadika, sawadika. Sawadika. Hello, right? Hello. Yeah, hello. Okay, magandang hapon. It's it's good afternoon in English. Yeah, magandang hapon. Magandang hapon. I don't know. It's hard for them to say, guys. So yeah. Bye. Oh, mura na siyang Surigao, guys. Mura na siyang sa ato bitaw. Dari ilang market diri oh. Their market. Lamig siya. Very delicious. Nasa na TV. Hello guys! So ano nga guys no, tapos na akong bumili doon. Murag sila kasabot sa ay naku, makalimut ko nga di ako sa Thailand. Ang ako malaong kay salamat. Tay gagi. Dapat din kapkun ka. Kapkun ka. Pag hello, sawadika. Pag baji, pero pag laki, sawadika. Nice ilang kwan guys oh. Eskwelahan. Tapos mag-wait-wait na kayo diri. Waiting area. Oh. Nice ka oh, uy. Hello guys. I feel like naara ko sa Pilipinas sa tawag. 7-Eleven everywhere. Everywhere in Thailand, 7-Eleven. Pinasa ka guys. Pag diri ka sa right, diri ka sa left, you can see 7-Eleven a lot yun na. 7-Eleven, may gabi yung mga pagkaon diri. Ilang kamutin niya kay Lord Dagugol. Ilang mga kwan mo Philippines. Mura kog naa sa amo, mura kog naa sa Surigao. See? Mura kog naa sa Surigao nagkuhan ilang manok kay tag 220. Dili na siya maklaro basta kay baht na siya. 220 baht. So this is my outfit check. And time check alas 5 hapit na alas 6 guys diri ah. And I'm sure diri sa Pilipinas is alas 7 na ng gabi. Because again, Thailand is behind 1 hour in the Philippines. Guys, kung gusto mo budget friendly inyong mga kwan guys, act local. Ayaw pagkato sa mga tourist spot yun mismo nga kwan mga tourist guys. Medyo pricey siya of course kay attraction man siya ng mga tourist. That's why here I am walking along the street in Thailand. It feels so real. Di ko ito nga darap Thailand. Maglanglaong naman ko sa una nga sawadika, sawadika, sawadika. Kapkun na ka. Kapkun ka. Ay, OMG. And now I'm here. Daro, maanghang as buwan. Wow, so very spicy. More sinana sa Surigao. Yeah. Arele ka, no? Red drink. Kuan siya ka ng ice cream, mga juices, milk tea. Wow! I think the best dito, wow. Nice siya. Asa nakako ni ba? Angie, basta nagpanapanar ako ng streetan. Dayon ako sa akong tag-stayhan. OMG. But that's okay.
I'm used to Bactas naman. Again, I saw na naman 7-Eleven guys over there. 7-Eleven everywhere talaga. Wow. What's this? Mani apple, snow pear. Ah, snow pear. Ay, nga po ang pear. Kasi lang sila lang po there. I'm gonna try something. Orange. Citrus. What's this one? Kasoy? Is this kasoy, guys? This is what they call taps. Ini. Naira tag 10 baht. Pero pag sa ato ako na dyan, mga 17, 18. Mga nga na. Abi na ko dus. Abi na ko dus ra siya. Kunday siya. 2,499 ay. Okay. Milo. Nasa ba sila Milo? Wow. Amazing. Pepsi, Coke. 50. Equivalent sa tari 20, 18. Equivalent tari 15. Equivalent sa ato 20 plus. So guys, daan ko palagi avocado to. It's avocado. Avocado. Oh my god, so nice. Also, they have pang regalo sa Oya. Earphone. So nice. Okay, I'm going to out. Starbucks. Ari ta diri guys sa ilang hagdanan. Wait. Nandiri sa taas, kasi nandiri sa taas. The restaurant. Musa rin dari sa taas, ng taon na gumo. Nice food siya, Laisyo. Nice siya sa guys, so I think it's okay. Wow, wala akong mahala, uy. Oh, pagkubaw, no. Oh, ba't na ka din mag-standby? OMG, so nice. Look at that. You can sit down here and you can see the view of the city. Wow! Sawadika! Okay, and I can see 7-Eleven over there. You see guys, ako 7-Eleven dito ako. I don't know if you can see it. Lagi lang sa ako ng budget just. Sawadika! Masabot.พี่น้องชาวบางแคที่มาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอโอกาสกับพี่น้องที่มาจับจ่ายใช้สอยด้วยให้โอกาสพรรคเพื่อไทยนะครับGrabe lang, maglaglaw yun day sila. Guys! Alagay, sarap ito lang ambis. Yung dito bayabas. Grabe sa mga baligyan nila dili. Pag-simpo. I don't know what's happening. Grabe pagkaon. Wow, may English na song sila dili. Na-overwhelm ako. Baligyan palagi nila ni. Pineapple, banana, and what's this? OMG. What is this here? 20. Guys, it's just 20. Thai baht. Pero sa ato mga 30 plus. Yeah, but that's so fine. They also have here
Okay, that one. Oh my god! That's not this one. I just want to try. This is actually karamso pa na. Ooh, Diabolo to food sir. Pero din ako pwede magpalit-palit diba kasi na mag-uno na ko yun. Sa dito na ako ni sa kuhan sa hotel na ako ni Kanto. O diba? So maglibot-libot sa Taderia guys. Tag-5 lang squid balls eh. Pare lang pusit. Next na, sunod na. Gusto mo niya? Oh. สุดท้ายท้ายสุดจ้าหวานมาเลือกเลย Kalog na unsa. กระบอกละ25 บาทเลยจ้า Liw ka sa อ bote ร่อย lang หวาน nila. มาเลือกได้เลยจ้า What if gilibak na di ay ko nila no? What if gilibak na dyan di ay ko nila? Ako rin wala kabalo nga gilibak na di ay. Dito na palabi guys, ibasin na wala ba na kapalit nilang pyramid. 20, 40, I think it's okay ukay. I don't know if it's okay ukay guys. It's 20 ba? Wow, arang kasiksi guys oh. Pak. Give me 5. Look at this one guys. I bought so many. 7-Eleven again. Guys, I bought so many. I bought this one and this one. 20 baht each. This one is 20 baht each. We also have Mr. DIY. Sabi na akong sa Pilipinas, Mr. DIY. I think I'm very layo na, so I'm gonna balik na there. I'm going to balik na over there. Because I'm very layo na in my kuwan talaga. So, nasan ako naabot. So, dito na punta sa Pikas. Actually, 7-Eleven. 7-Eleven and 7-Eleven over there. O, diba, nag-kuwan-kuwan na sila. Pero murag live siya lang ganun diri. Live siya. Sige, try na ito, guys. Ayaw na lang. Murag layo na kayo. MG. Asa ko na yun naabot. It's very super layo na. Ilang silupin diri, guys, kay dili pwede matago. Klarong-klaro jud oh. Klarong-klaro kung sa imong gipalit. Diba silupin sa ato kay color. Napulos na tayo. Lay ang sa ato ba kay daghan color ang ato silupin nila dili kay only one. It's transparent. Transparent color, OMG. Guys, kung ako sa inyo guys no, pag solo travel mo ayaw mo pag-uban kay dira mo kasinabot. I've been there. Mas better nga ikaw ra isa kay at least ikaw naghawak sa imong time o wala kay kaaway. Okay? So, yun lang guys. I don't know asa ni Dapit. Basta supermarket nila ni Diria. No, I haven't seen that one. Wait. It's so nice pala oh. It's like park in Surigao City. Yeah. It's good. So, let's go now. I'm going to away na ng puno akong cellphone. And there is 7-Eleven again there and over there. And guys, it's a traffic look. Look, it's a traffic, right? Morag tala. Di ako guys sa Koan, sa Chatot Shack. Bus terminal. Kasi gusto lang ko sa Chatot Shack na night market. Kuan ni bus terminal. Wala po dyan sa terminal. Sige, baktaso na ka na ako itong Koan. Guys. Pataya. Go. Di ba na diri yung pataya? Ano yung 150?
240. Hindi ako sa 240 ko ano. E-ticket, call center. Oh, 7-Eleven. 7-Eleven na po, guys. So, nadiri ako. Meron dyan, nagpo pa na dyan po diri, guys. I didn't know what to do. OMG. Outfit check. So you can see the buses, the train, and whatsoever. Ate, guwapo guys. Ate, guwapo. Ay, so guwapo. Ay, kung gusto niyo magpuan sa terminal, dahil kung gusto niyo magpuan. 140. I think that's 140. Sige, ato ni kuan guys. Ato libuton. Let's libot this one. Unsay nasa ilang terminal. I don't understand though kung saan yung mga nakabutang diri sa ticket. So I don't know what's that and that. Let's try mabaktas-baktas. Hindi mo pwede mo mabaktas here. I don't know, but maybe hopefully pwede siya mabaktas. Wala naman, ito lang ang view niya. Can you see the view? Mura na ang view niya. Oh, I think there's something over there. So, dito lang ako taglaong kayo na guys. Dili lang murag kuan. Ang palitanan, like, malita, mga kalo, bag, wallet. I don't know how much is it. Don't know na siya. Ay na, oy. Naigod, dali mga ba mga pan, ba mag-con, siguro dili sila kung masakay ba ko dili. Mga puro dyan malaw mo, may means no. May pag siya, yes. Hindi ako naagin sa diri guys, oh. Sa pa rin sa Chatuchak. Chatuchak. You're very passive. Na ay mga agi diri mga kuan, mga kuan something mga kumbay na. Hindi sudah explain oy. Pero yeah, batas-batas na lang tayo here. Hello. So nice, guys. This. You can take this. That's it? พอแล้วหรือเปล่า This one is from there. Okay. That's all? Okay.
want to get this. Okay. Lipstick. Thank you ขอบคุณค่ะ Okay. Got this. Yan na ako, magnet. Sunod na lang din ko ang laking kawin. Magnet. Magnet, magnet, magnet. Dari mana? Ang kanggol.